Welcome back sa GB Mini Farming. Ninitak na ang buhaton ako. Wala naman ako ni siya og bugwal. Ang among plat nga tamna namo sa tangkong. So gamitan ako ni Greg para bungkag pag ining yuta. Trabaho din sa pag cultivate o pagdigi among tamnan sa among tangkong. So kana lang alang sa video nini nga adlaw o daghang kayong salamat sa inyong paglantaw, maayong buntag, amping tanan.